पार करेगा तो एमती आम रास्ता सारा कही तो एम आगर गाधे खाली आसते जल छेचिक पड़े। हाय फ्रेंड्स मु सौरभ स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल उड़िया ब्लॉगर सौरभ। आई होप कि आपण माने भले थे तो सांग मैंने आपण मैंने जानिथिबे श्रावण मासर जो 4टी सोमवार पानी ढला जाए आउ शेष जो पूर्णिमा राखी पूर्णिमा से पानी ढला जाए तो मोर किछि पानी ढालिया को जीवार नथिला काशी तो मु जानिथिबे आपण माने मु जाई से महादेव एमिति इच्छा कि मोर जीवार आदु किछि प्लान नथिला हठात आज सकाळे मु मेस रे थिली भाई कहिला कि जे समस्त जाउतन तो मोर इच्छा हला तो मु एबे बाहरी सारछि देखुथिबे मोर बेश एबे मु पोखरी पाखरे अछि तो एइडी मु गाधेई सारी तापर मंदिर आड़ को जीवी तो एबे मु गाधेई सारा पर आमे बाबा नाम नहीं एठू बाहरी जय भोले तो आहुरी मो साथ बहुत भक्त अछंती तो आपण माने समस्त को देखिबे तो वीडियोटी को जय बाबा भोले करी शेष पर्यंत देखिबे आ वीडियोटी भल लागिले लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे तो चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। मो साथी टोटाल एम अच्छा ये जीवन ये खाली आसे मार्केट जीव आ देखुए एमती पूरा भक्तर ये पूरा भिड़ केते भक्त मुझे कहीपरि देखो मो साथी ये सब भक्त या ना सुरेश दादा आ बांथुदा सेपटे अच्छा आहरी प्रबल भक्त अच्छा देखिए सेपटे आम एठू बाहर जावा तो चलतु से महादेव नाम नहीं आम एठू बाहर सांग मैंने एबे तो देखुं सब रेडी हो गले तो मु खाली गाधेबी तापर जीवा भार नहीं जीवा तो सही भगवान का ना नहीं महादेव का ना नहीं आम एबे गाधेबा जीवा तो चलतु एबे गाधेबा। देखापी जो आसछंती गाँव देखो मो देह हाथ थरुची पूरा माने हो गली देह हाथ थरुची एमाने पूरा पूरा रेडी अच्छा रेडी ना रेडी अच्छा ना सब टोटाल रेडी आ मंदिर देखो से लोक के देखते तो बहुत लोग तो चलतु से जीवा। तो आम ए मंदिर पाखर पानी नहीं बाहरी पड़चु देखु पूरा फांका रास्ता चलचु मो पछर जिते अच्छा आगरे
ସେତେ ଅଛନ୍ତି ପାର କରେଗା ପାର କରେଗା ପାର କରେଗା ପାର କରେଗା ତ ଏମିତି ଆମେ ରାସ୍ତା ସାରା କହି କହି ଯିବୁ ତାପରେ ମଝିରେ ଆଉ ତ ରାତି ଗଲେ ସେତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବନି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ମୋ ସାଥିରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଗରେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ ତ ମୋ ପଛରେ ନାନୁ ଯାହାକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶ ବଡ଼ ଅଛି ପୁରା ଝୁଲୁଛି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ତାପରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯିଏ ଲିଡର ଆମ ଭିତରେ ପୁରା ଲିଡର ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୁରା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଧରେଇବେ ସେତେ ବାଟ ତ ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ସିଏ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆମକୁ ଧରେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ପୁରା କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ସେ ପୁରା ଆମକୁ ଟିପ୍ସ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାରା ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ପୁରା ପଛରେ ସିଏ ଆସିବେ ଏଇ ଭାଇ ଫକା ଭାଇ ତାଙ୍କ ନା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ନା ଦୀପକ ଭାଇ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଆସି ପ୍ରାୟ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ବି ଠିଆ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ତାପରେ ଆସି ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା ମହାଦେବଙ୍କର ଯାହା ପାଣି ଢାଳି ଦେଇଛୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ବି ପାଣି ଢାଳା ଢାଳି କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଏଇଟା ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲାଇନ୍ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି କ୍ୟାମେରାରେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି କହିହେବନି ପେସେନ୍ସ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯାଇକି କିଛି ଖିଆପିଆ କରି ଯିବୁ ଆଉ ଗଲେ ମିନିମମ୍ କେତେ ସମୟ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ତ ଆମେ ପାଣି ଢାଳି ପଳାଇ ଆସିଛୁ ଆସିକି ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ତାପରେ ଯାଇ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଯିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ